अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम अपने चैनल गमगोल ऑनलाइन कुरान अकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस नेक काम का सवाब, हमारे वलिदैन, हमारे साथिज़ा इकराम और तमाम मोमिन मर्दों औरतों को अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ आओ तजवीद सीखें के सबक में आज हम तख्ती नंबर 17 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 17 में मद्दात के बारे में पढ़ रहे थे। मद के मायने हैं दराज करना और खींचना। मद के दो सबब हैं, अमज़ा और सुकून। मद की 6 अक़साम हैं: मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाज़म, मद्दे लीन लाज़म, मद्दे आरद और मद्दे लीन आरद। मद्दे मुत्तसिल, हरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। जैसे जा। मद्दे मुनफसिल, हरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आए तो मद्दे मुनफसिल होगा। जैसे फ़ी अनफुसिकुम। मद्दे मुत्तसिल को 2 अढ़ाई अलफ यानी 4-5 अरकात के बराबर खींच कर पढ़ें। मद्दे लाज़म, हरूफ़े मद्दा के बाद सुकून असली यानी जज़म या शद हो तो मद्दे लाज़म होगा। जैसे जानून। मद्दे लीन लाज़म, हरफ़े लीन के बाद सुकून असली यानी जज़म हो तो मद्दे लीन लाज़म होगा। जैसे आईनुन। मद्दे लाज़म और मद्दे लीन लाज़म को 3 अलफ यानी 6 अरकात के बराबर खींच कर पढ़ें। मद्दे आरज़, हरूफ़े मद्दा के बाद आरज़ी सुकून यानी वक़फ़ की वजह से कोई हर्फ साकन हो जाए तो आरज़ी सुकून होगा। जैसे मुस्लिमून। मद्दे लीन लाज़म, हरफ़े लीन के बाद आरज़ी सुकून यानी वक़फ़ की वजह से कोई हर्फ साकन हो जाए तो मद्दे लीन आरज़ होगा। जैसे शफ़ातैन। मद्दे आरज़ या मद्दे लीन आरज़ को 1, 2 या 3 अलफ यानी 2, 4 या 6 अरकात के बराबर खींच कर पढ़ें। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। या खड़ी ज़बर या, बा ज़बर बा, या बा, नून या ज़िरनी, या बनी, हमज़ा ज़ेर सीन इस, रो, अलिफ ज़बर रो, इस रो, हमज़ा या ज़ेर ई, लाम ज़बर ला, इस रो ईदा, या बनी इसराईला, दोद, अलिफ लाम ज़बर दोल, लाम दो ज़बर लन,
ضاد دال الف با زبر داب با زبر با دابہ تا دو زر تین دابتن حمزہ کھڑی زبر لام آل حمزہ زبر کھڑی آل نون زبر نام آل آنا حمزہ کھڑی ضال زبر آل زال زبر زام آز کاف زبر کام آز کا را یا زبر رئی نون زرنی آز کا رینی جیم الف نون زبر جان نون دو پیش نون جانن میم پیش دال مد ہا زبر الف میم ہام مد ہام میم زبر ما مد ہام تا کھڑی زبر تا مد ہامتا نون زرنی مد ہامتانی حمزہ زبر آ تا پیش تو اتو ہا الف جیم زبر حاج اتو حاج جی پیش ووجو اتو حاجو جیم واو نون جون اتو حاجون نون یا زرنی اتو حاجونی کاف الف فا زبر کاف فا زبر فا کاف تا دو زبر تن کافتن حمزہ لام زبر ال حا الف قاف زبر حاق الحاق قاف زبر قا الحاق تا پیش تو الحاقۃ واو صاد زبر واو صاد کھڑی زبر مد صا والصا فا کھڑی زبر فا والصا تا زرتی والصافات
آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے بشرطِ زندگی۔ تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔